नाम या दक्तूर रेहान। نعم نعم. أنا عارف أنت أيضا شغوف للغة العربية، من أين تعلمت هذه اللغة يا أخي؟ والله أنا أحب اللغة العربية. أنا تعلمت ودرست قبل 10 سنوات من المؤسسة العلمية الأزهرية. والآن ووجدت ولا هذه المؤسسة نعم جيدة لتعليم اللغة العربية. وليس أنا أدرس اللغة العربية، ولكن الحمد لله أدرس في جامعة محمد علي جناح، وهناك أنا أنشر أفكار الدكتور أزير محمود الأزهري بين الطلاب وطالبات، وأرغبهم إلى لغة القرآن والسنة النبوية، ما شاء الله. لأن أنا أحب اللغة العربية، تعلم اللغة العربية وتقدم في العالم. मैं बहुत इंस्पिरेशनल ये बात कहता हूँ कि learn Arabic language and prosper in the whole world. ما شاء ये الله ما شاء है الله aim. ما شاء الله. هدف العربية. नाम मोहतरम, जैसा कि आपने फरमाया है, बिल्कुल सही फरमाया कि मुअस्ससा अल-इल्मिया अल-असरिया का मकसद, हदफ असासी यही है कि दुनिया के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर लुगाए अरबिया को यानी अरबी ज़ुबान को फ़रोग़ दिया जाए और मुआशरे के अंदर बेहतरीन किस्म की कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए लोगों के जहनों की आबियारी की जाए, जैसा कि मुअस्ससा अल-इल्मिया अल-असरिया ये कर रहा है।